Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera pada sekalian. Hari ini bersama dengan Cikgu Nasyar untuk mempelajari bab 7 Koordinasi Badan, sub-topik 7.2 Gangguan Kepada Koordinasi Badan. Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat pertama, menerangkan dengan contoh jenis dadah dan menakul mengenai kesan penyalahgunaan dadah dan alkohol ke atas koordinasi badan dan kesihatan mental. Sila tonton video ini. Kenal pasti ciri-ciri seorang penagih dadah dan apakah faktor yang menyebabkan seseorang itu ketagihan dadah? Today's topic is drug abuse. Drug abuse, also called substance abuse, is an illness that is characterized by a destructive patterned use of illegal or legal drugs or medication. The condition affects the person's brain and behavior, such that they are unable to control the use of the drug, to the point that it interferes with their ability to function. The drug user consumes the substance in amounts or with methods that are harmful to themselves or others. Some of the most commonly used drugs are alcohol, cocaine, opioids, benzodiazepines, cannabis, barbiturates, amphetamine, hallucinogens, inhalants, club drugs, and other substances. There are over 190 million drug users around the world, and the problem keeps increasing at an alarming rate, especially among young adults under the age of 30. Drug abuse can cause long-term damage to the body. Drug addicts who use needles are at a greater risk of having HIV and hepatitis B and C infections. People start to use drugs for so many reasons. Some people start with the experimental use of recreational drugs, out of curiosity, to have a good time, or because friends are doing it. For others, drug abuse begins with exposure to prescribed medications from a friend or relative who has been prescribed the medications, particularly with opioids. Over time, you may need larger doses of the drug to get high, and as drug use increases, it may get extremely difficult to go without the drug. An attempt to stop the drug may cause intense cravings as well as getting physically ill. In 2015, substance use disorder resulted in 307,400 deaths. Highest numbers are from alcohol use disorders, around 137,500. Opioids use disorder has 122,100 deaths. Cocaine use disorders has 11,100 deaths, and amphetamine use disorder has 12,200 deaths. Causes. Each drug produces different physical effects on the brain. However, repeated use of a drug can alter the way in which the brain functions, including the way the brain feels pleasure. The addicting drug use causes changes in your brain that interferes with the ability to think, control your behavior, and at the same time, send intense impulses to take drugs. It is because of this change in the brain that it is so challenging for an addicted person to stop taking drugs. Like many mental disorders, drug abuse has no single cause. Many factors may contribute to the development of drug addiction. The main factors are genetics, environmental factors, such as parental abuse or neglect, family beliefs, exposure to peer groups that encourages drug abuse. Other factors that may affect the likelihood and speed of developing a substance addiction may include psychological problems, such as depression, anxiety, bipolar disorder, as well as personality disorders. Peer pressure, early use of drugs, unstable home environment, poor relationship with parents, inadequate supervision over adolescence activities, poor achievement in school. Symptoms:
A regular urge to use drugs daily or even several times a day. Recurrent substance use that prevents the user from meeting significant daily responsibilities at work, home, or school. Recurrent drug use in physically dangerous situations. Withdrawal symptoms at every attempt to stop drug use. An unsuccessful trial of decreasing or controlling the use of the drug. Cutting back on social or recreational activities because of drug use. Continual use of the drug, even though the person is aware of recurring physical or psychological problems caused or worsened by drug use. A need to keep or maintain a supply of the drug. Spending more money on the drug, even though one can't afford it. Doing things you wouldn't do, such as going to the extent of stealing to get the drug. Diagnosis and treatment. A thorough evaluation that includes an assessment by a psychiatrist, psychologist, or licensed alcohol and drug counselor may be required for diagnosis. Blood, urine, or other lab tests are used in assessing drug use, but they do not serve as a diagnostic test for substance abuse. Treatment. With the right treatment and support, it is possible to counteract the disruptive effect of drug use and regain control of your life. The primary goals of treatment are abstinence, relapse prevention, and rehabilitation. Treatment options may include chemical dependence treatment programs, detoxification, behavioral therapy, support from friends, family, doctor support groups, or an organized treatment program may help to overcome your drug addiction and stay drug-free. Thank you for watching our video. Please do not forget to like and share the video. Also, please subscribe to the channel to stay updated on our latest videos. Okey, pelajar sekalian, fahami apakah definisi atau maksud dadah. Dadah merupakan satu bahan kimia yang dapat mengganggu fungsi neuron dengan cara melambatkan pergerakan impuls dalam neuron. Dadah yang diambil tanpa kawalan akan mengganggu koordinasi badan, malah akan menyebabkan kesan ketagihan. Ketahui jenis-jenis dadah. Terdapat 4 jenis dadah. Pertama, penenang. Kedua, perangsang. Ketiga, inhalant. Dan yang keempat, halusinogen. Okey, mari kita lihat satu persatu jenis-jenis dadah. Okey, pertama, penenang. Okey, fungsinya ialah menghalang atau melambatkan pergerakan impuls dalam koordinasi badan. Kesannya, pengguna akan merasa mengantuk dan kurang cemas. Okey, contoh penenang seperti barbiturat, morfina, heroin, kanabis, candu dan alkohol. Jenis dadah yang kedua ialah perangsang. Fungsinya ialah mempercepat pergerakan impuls dalam koordinasi badan. Kesannya ialah pengguna berasa sangat yakin dan berwaspada terhadap perubahan sekeliling. Contoh perangsang ialah amfetamina, metamfetamin, kafeina dan kokaina. Jenis dadah yang ketiga ialah inhalant. Ia merupakan bahan kimia yang boleh disedut menerusi pernafasan. Ia menyebabkan halusinasi. Kesannya ialah ia boleh merosakkan organ dalaman seperti otak, ginjal dan peparu. Contohnya gam, pencair cat, minyak gasolin, ether dan cecair pemadam. Jenis dadah yang keempat ialah halusinogen.
Halusinogen mengubah laluan impuls di dalam otak, menyebabkan khayal dan menjejaskan persepsi individu. Ia juga menjejaskan koordinasi otot. Halusinogen menyebabkan seseorang individu itu terdengar suara-suara dan terlihat objek yang tidak wujud. Contoh halusinogen ialah ketamin, marijuana dan LSD. Mari kita lihat kesan penyalahgunaan dadah dan alkohol kepada koordinasi badan. Kesan yang pertama ialah ketidakseimbangan hormon. Badan akan mengalami gangguan koordinasi. Badan akan terdedah kepada bahaya dan kecederaan. Tubuh badan akan mengalami pertumbuhan yang melampau atau tidak berlaku perkembangan jika berlaku kerosakan pada kelenjar pituteri. Perkembangan seks sekunder akan terbantut jika hormon estrogen dan testosteron gagal berfungsi secara normal. Gejala ketidakseimbangan hormon dapat diperhatikan melalui perubahan fizikal dan mental penghidap seperti badan terlalu besar dan tinggi, terlalu kurus, murung dan kurang daya ingatan. Bahan kimia psikoaktif di dalam darah dan etanol di dalam alkohol akan melambatkan gerak balas sistem saraf terhadap rangsangan. Bahan kimia ini akan berada di antara neuron aferen dengan interneuron. Penggerakan impuls akan terhalang dan akan melambatkan proses penghantaran maklumat ke otak. Hal ini diperhatikan pada penagih dadah dan mereka yang minum minuman beralkohol secara berlebihan. Hilang keseimbangan. Pengambilan dadah dan minuman beralkohol akan menyebabkan koordinasi otot lemah dan mengakibatkan cara berjalan yang tidak betul, terhuyung-hayang dan hilang keseimbangan badan. Pertuturan tidak jelas. Mengambil alkohol akan memberikan kesan buruk kepada bahagian cerebrum dalam otak. Cerebrum ialah bahagian otak yang mengawal pertuturan manusia. Hal ini menyebabkan mereka yang minum alkohol secara berlebihan akan mengalami pertuturan yang tidak jelas dan meracau. Mari kita lihat kesan-kesan penyalahgunaan dadah dan alkohol kepada kesihatan manusia. Yang pertama ialah sirosis hati. Pengambilan minuman beralkohol yang berterusan, terutamanya jika diambil dalam jumlah yang banyak, dan penyalahgunaan dadah boleh memberikan kesan toksik kepada hati dan menyebabkan sirosis hati. Sirosis hati ialah keadaan hati mengalami kerosakan yang kronik, berparut, mengeras dan tidak berfungsi seperti hati yang sihat. Parut ini akan merebak secara perlahan-lahan sehingga fungsi hati hilang sepenuhnya. Alkohol boleh menyebabkan ulcer perut. Ulcer perut atau disebut ulcer peptik merupakan satu keadaan selaput di dalam perut yang mengalami luka. Hal ini demikian kerana alkohol menyebabkan perut menghasilkan lebih banyak asid daripada biasa yang akan mengakibatkan iritasi dan radang pada selaput di dalam perut. Pesakit akan mengadu pedih atau sakit di kawasan ulu hati,
berasa kembung, perut, rasa loya dan muntah. Pesakit asam perut juga boleh mengalami gejala yang lebih serius seperti muntah darah dan najis berwarna hitam. Kesan seterusnya ialah boleh menyebabkan halusinasi. Dadah seperti ganja mengganggu fungsi otak. Dadah ini akan mengubah persepsi seseorang pengguna. Hal ini menyebabkan penagih itu mengalami halusinasi, paranoid atau perasaan syak wasangka dan takut terhadap orang lain. Halusinasi juga menyebabkan kelakuan menjadi agresif terhadap orang lain. Pengambilan dadah seperti amfetamina akan mengaktifkan sel-sel otak dan meningkatkan kadar metabolisme. Pengguna akan menjadi lebih aktif, tidak dapat tidur, bersikap ganas dan agresif. Seseorang yang minum alkohol secara berlebihan akan mabuk dan hilang kewarasan fikiran. Mereka akan berkelakuan seperti orang gila, ketawa keseorangan, bertindak di luar kawalan dan boleh menjadi ganas. Untuk menguji kefahaman pelajar bagi subtopik ini, sila jawab praktis formatif 7.2 ini. Bincangkan jawapan bersama guru. Berjumpa lagi pada sesi pembelajaran yang akan datang.